सत्यनारायण स्वामी जय आनंद एक बार भगवानंकर माया बड़ विचित्र। भागवत कहले जीवर बोध मोक्ष घेनी विचार जित्रे शास्त्र घेनी केवे न पाइता अंत एनु से बोलाई अनंत वस्तु विचारे बध मोक्ष जीवकु न लागे प्रत्यक्ष जन्म मरण शोक मोह सुख दुख आदि संचय जीवर बध मोक्ष देनी विचार जिति शास्त्र जीव बध मोक्ष समस्त प्रकार शास्त्र लेखाई तार अंत कई पाई पार जीव केतल आसी बद्धई प्रारब्ध भोग करे पुणी सद्गुरु आश्रित ही परम ब्रह्म परमात्मा शरणापन्न हो सत्संग करी भजन कीर्तन में मन दे मोक्ष प्रयास कर किंतु यार अंत नहीं कर्मराशि भली जीवर रही प्रत्येक जन्म रे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक क्षण क्षण करे जीवर कर्मचक्र अनुसार जीव मोक्ष प्राप्त होगापी गति करे एवं बेले बेले बंधन हो जाए तार अंत कहीं कहीपर कोटि से सर वस्तु विचारे बध मोक्ष जीव को न लगे प्रत्यक्ष जीव को सब लगे ना कारण जीव परम अंश मन माध्यम शरीर देह शरीर रूपक जो शरीर धारण कर शरीर को कष्ट हुए पूर्व जन्म जीव जहाँ करे मन माध्यम जे कौन शरीर प्राप्त करी ताहार भोगाभोग हुए जीवात्मा को किसी लगे परमात्मा को किसी लगे निर्लिप्त भाव रहते तेणु शरीर कष्ट हुए मन जो जो कर्म गुड़ा करे से अनुसार शरीर धारण करे से शरीर धारण कला तार भोगाभोग हुए मंद कर्म करते दुख भोग हुए एवं भल कर्म करते सुख भोग हुए तेणुक एथिरे जन्म ग्रहण करे मोहमाया पड़े जन्म होला परे जन्म हम मृत्यु हम आ दुख सुख भोग कर सब प्रकार जिनस जीव भोग करे शरीर माध्यम तेणु ए मायारू अतिक्रम करने भगवान शरणागत ही तांकर गुणान कथन तांकर भजन कीर्तन रे मन दे मन प्राण को सिद्ध कले जीव शांति आनंद भोग करिवारे समर्थवान केवल माया भ्रम एही एने जीवर भेद नाई स्वप्ने देख प्राणी जा निद्रा बोधने सर्वमाया
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଯେଭଳି ସାକ୍ଷାତରେ ହୁଏ, ତୁମେ ସେଇଠି ବସିଛ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଏଠି ରାଜା କିଏ ନୁହଁ, ପ୍ରଜା କିଏ ନୁହଁ। ମନ କହିଲା ମୁଁ ରାଜା, ବାସ୍ ଶରୀର ସେୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଶରୀର ରାଜା ହେଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜଡ଼, ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼। ମନ ତା ଭିତରେ କହେ ମୁଁ ରାଜା। ଭାବିଦେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଳୟ ଘଟିଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା, ଅଚେତ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାତିରେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେଭଳି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥିଲି। ସକାଳ ପାଇଲାଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାକୁ ସେଇ ପ୍ରଜା, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବିଲାନି। ଭିକାରୀ ହେଇଥିଲା, ରାତ୍ରରେ ଶୋଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମୁଁ ବିରାଟ ରାଜା, ଚାରିପଟେ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ନିଦା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ସେ ଭିକାରୀ। ଏ ସଂସାରଟା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା, ନିଦ୍ରା ବୋଧନେ ସର୍ବମାୟା। ନିଦ୍ରା ଯେମିତି ବୋଧ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେ ବାସ୍ ଏସବୁ ମାୟା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମୋର ଦେହ, ବଧ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ମାୟାମୋହ। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମୋର ଦେହ, ବଧ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ମାୟାମୋହ। ଏ ଚାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅଂଶେ, ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ। ଥିଲା ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ନ ହୋଇ ମନକୁ ରାଜା କରି, ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି, ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯୋଗେ ଅବିଦ୍ୟା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଭାବେ ଏବଂ ଜଡ଼କୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ, ତେଣୁକରି ବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣିଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ, ସେବେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତି କହିଲେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକି ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କୁହାଯାଏନି। ମୁକ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତେବେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।